салом алайкум тамошобинони гиромӣ, хушомадед ба канали мо. Дар навори имрӯза ман ба шумо бофтани хирсакчаро нишон медиҳам. аввал аз кала оғоз мекунем бофтанро, чун ҳар вақта ҳалқа мебофем. Якто пайваст мекунем, 6 тои дигар мебофем. пайваст мекунем ва 6 то ҷуфт мебофем. Якто, дуто, сето, чорто, панҷто, ва 6. риштаи ишоратиро гузошта якто тоқ, якто ҷуфт мебофем. ман якто тоқ, якто ҷуфт бофтам. 7 қатори дигар 2 то тоқ, 1 то ҷуфт мебофем. то 8 қатор зиёд карда меравем. ман 7 қатори дигар зиёд кардам. пас аз ин 10 қатори дигар оддӣ мебофем. оддӣ яъне дар ҳар сурохи 1 то бофтан. барои фаҳмидани шумо ман дар ҳар навор инро такрор мекунам. ман то ан ҳамин қисм оддӣ бофта тамом кардам. пас аз он чихеле ки дар боло то 8 қатор бофта зиёд кардем, поёнро ҳам ба монанди боло 8 қатор бофта кам мекунем. яъне 1 то тоқ бофтам, 1 то зиёд кардам, 2 то, 3 то, 4 то, 5 то, 6 то, 7 то, 8 то. поёнро ҳам ба монанди боло ҳамон миқдор бофта кам кардам. акнун дар байни қатори 15 ва 16 чашмакҳоро мечаспонем. чашмакҳои мо андозаи 10 милиметра мебошанд. дар ан ҳамин қисм пайваст мекунем. боз дар байн 7 то партофта дигарашро ҳам пайваст мекунем. ва инҳоро мечаспонем. акнун дохили каларо пахта пур мекунем. боз 3 то тоқ мебофем, 1 то кам мекунем. ана ҳамин тавр кам мекунем. ин қаторро то ҳамин қисм кам карда пас аз он 2 то тоқ мебофем, 1 то кам мекунем, боз 1 то тоқ мебофем, 1 то кам мекунем. бо ҳамин кала тамом мешавад. ман каларо тамом кардам. риштаи зиёдтиро мебурем. каме дарозтар гирифта
акнун бо намин ранг бини хирсакро мебофем. аввал ҳалқа гирифта 6 мебофем. ҷафз карда пайваст мекунем. пас аз ин 6 ҷуфт мебофем, яъне дар ҳар сурохи дутоги мебофем. риштаи ишоратиро гузошта 1 то тоқ 1 то ҷуфт мебофем. ман 1 то тоқ 1 то ҷуфт бофтам. пас аз ин 2 қатор оддӣ мебофем. ман 2 қатори дигар оддӣ бофтам. акнун риштаро мебурем каме дарозтар гирифта. бо ранги хокӣ ин қисми биниро медузем. акнун инро дар калаи хирсак пайваст мекунем. риштаи ишоратиро гузошта 2 қатори дигар оддӣ мебофем. мегузарем ба қисми гӯшҳо. ман 1 то гӯш бофтам, 1 тои дигар анамин хел гӯш мебофем. ҳалқа мебофем. шашта ҷуфт мебофем. пас аз ин 1 то тоқ мебофем, 1 то кам мекунем. риштаи зиёдтиро мебурем. риштаи ишоратиро мегирем. барои дохили гӯшҳо бо ранги хокӣ 2 то ҳалқача мебофем. ҳамин тавр. инро дар дохили гӯш медузем.
اکنون گوشک‌های خیرسک را می‌چسبانیم. کلای خیرسکچه ما تمام شد. میگذاریم به قسمی بافتن دست و پا. من برای بافتن دست اول حلقه بافتم. 6 تا جفت بافتم. پس از این 1 تا تاق 1 تا جفت بافتم. اکنون 2 قطار دیگر عادی می بافم. من 2 قطار عادی بافتم. اکنون 1 تا تاق می بافم، 1 تا کم میکنیم. مفهومی از قفا بافتن رو استفاده میبریم. 1 قطار از قفا می بافیم. پس از قفا بافتن رشته را عوض کرده با رنگ کبود 13 قطار دیگر عادی می بافیم. و همین مانند 1 تای دیگر دست می بافیم. من دست را بافته تمام کردم و به مانند آن 1 تای دیگر بافتم. یعنی تنها عادی بافتم. باز پایه ها را هم بافتم. طرز بافتن پایه ها که آسان است. من بافتنشان را نشان ندادم. چون هر وقت اول حلقه می بافیم. 6 تا جفت می بافیم. 2 قطار عادی می بافیم. پس از آن رشته را عوض کرده با رنگ کبود 8 قطار دیگر عادی می بافیم. پس از آن پایه ها را پیوست می کنیم. طرز پیوست کردن پایه ها را به شما نشان می دهم. از همین قسم 4 تا زنجیر می گیریم. 1 2 3 4. با دیگرش پیوست می کنیم. از این طرف انداخته 1 مرتبه و 1 مرتبه دیگر از هر دویش می بروریم. داخل پایه ها را پخته پر می کنیم. اکنون عادی می بافیم. من 2 قطار عادی بافتم. اکنون 1 قطار دیگر عادی می بافیم. 7 تا تاق می بافیم. 1 تا کم می کنیم. پس از این باز 1 قطار دیگر عادی می بافیم. 6 تا تاق می بافیم. 1 تا کم می کنیم. همین طور تا 4 قطار کم می کنیم. یعنی 1 قطار کم می کنیم. 1 قطار عادی می بافیم. 1 قطار کم می کنیم. 1 قطار عادی می بافیم. تا 4 را کم می کنیم. پس از این باز دوامش را به شما نشان می دهم.
من تنه رو تا این قسم بافته تمام کردم. اکنون دستای خرسک رو میچسبونیم. سه تا تاق میبافیم، یک تا کم میکنیم. باز سه تا میبافیم، یک تا کم میکنیم. یک تا تاق میبافیم و دست دیگرش رو پیوست میکنیم. سه تا تاق میبافیم، یک تا کم میکنیم. یک قطار عادی میبافیم. پس از این یک قطار دیگر دو تا تاق میبافیم، یک تا کم میکنیم. باز یک قطار دیگر یک تا تاق میبافیم، یک تا کم میکنیم. با همین بدن تمام میشود. اکنون با رنگ سفید قسم گردن رو میبافیم. بیشتر کبود دیگر به ما لازم نیست. یک قطار دیگر با رنگ سفید عادی میبافیم. پس از آن کلر رو پیوست میکنیم. دگمه ها را در انمی قسمی شکمش میدوزیم. برای خرسک کلاهچه میبافیم. من اول حلقه بافتم، 6 تا جفت بافتم، یک تا تاق، یک تا جفت بافتم. پس از این دو قطار عادی بافتم. اکنون یک قطار در هر سوراخی دوتایی بافته می رویم. یعنی جفت می بافیم. تا آخر قطار جفت می بافیم. کلاهچه ما تمام شد و همین خیل در سر خرسک می گذاریم. و اکنون گردن خرسک را در بدنش پیوست میکنیم. خرسکچه ما تمام شد. با همین نوار امروزه ما به آخر رسید. اگر نوار ما به شما پسند آمده باشد، لایک ماندن و آبونه شدن را فراموش نکنید. در امان خدا باشید. خیر.